Wait. Ulit. Malik yun na. Oh. 1, 2, 3, go. Tonight, you wait high, beautiful like diamonds in the sky. I do want, so I'm not. You're beautiful like diamonds in the sky. Cut. Tapos dito ko pupunta, okay, para makita maganda rin yung view niya. Tapos shine bright, Sige, shine ikaw. Shine bright. Ako na. Shine bright. Shine like a Yung lalaki, ano may lalaki yung parang agent, spy. Oo. Bakit? Gisabihan ko na, bagang, alam ko sa nan, gisiglo doon, wala rin akong tambay. Ay. Sina. So shine bright. Upo ako dito. Dito ako mag-upo. Di ba maklaro? Ay, O dyan, maklaro. Uy, dito maklaro ako, maganda naman na. wait lang, ito pa man. Shine bright. Diamond. Sige, ulit. 1, Pag-uisa, mag-ano lang ako dito, parang likod na kita, sir. Sa gilid ako. 1, 2, 3, go. shine bright. Right? Shine bright. Diamond, we're beautiful like diamonds in the sky. Okay na? Oh, pag sabi ko good pattern, shine bright, nakanda. Pag da ko, yung camera, punta agad sa mukha ni Jo. Para ikat mo good. Tapos punta mo sa mukha ni Jo. Yes, Jo. Oh! Tapos pag second, shine bright, shine bright, like a diamond. Like a diamond. Oh! Ganun. Sige, ikaw mag-ano. Dito ako sa fountain. Jo, medyo. Oh! Ayan. Sige, 1, One, maybe lang. 2, 3, go. Go. Go na. So easy, right? Oo. But so hot. Doon ka. So easy but so hot. So easy pa to Mainit good. Ang light. Oh, shine bright like a diamond. You're so diamond. And you know that? Mainit good ba ya? Yung iba na lang na part, yung iba na part doon sa bahay nyo. Oo. Yan na, tama na yan. Doon na lang sa bahay nyo. Tama, doon.